Hi guys, may sizzling chicken sisig dito sa Halomix. Ayan. Laki 99 pesos lang po ito. Yan, chicken. I-combine, oh. Sarap. Mama, tuna mani. No, it's a chicken. Diba? Ayan. Tuna ni siya. Ayan, limon. Oh, chicken lagi. Dili ni siya kuha na. Sarap. Ayan. Ganit kayo. Ayan. Punta kayo dito sa Halomix. Halomix. Oy, Bisaya day ko kay di na day ko vlog ron. Diri sa Malangas. Sisig na, lami na, dako. Barato ra guys. Ayan o. Diba? So, ayan. Chicken na siya. Chicken sisig. Yes.